누구나 그곳에선 마주하게 됩니다. 바쁜 일상 속에, 힘겨운 인생 속에 잊어버리거나 혹은 잃어버렸던 마음속 자신, 자신만의 감성을 누구나 마주하게 되는 곳. 들리나요? 심장이 두근거리는 소리가. 그 이름만으로도 잠들어 있던 감성을 두드리는 곳. 잊어버렸거나 잃어버렸던 마음속 자신과 마주하게 만드는 도시. 문화가 공기처럼 퍼지고 예술이 일상처럼 흐르는 나라. 그 속살 안에 특별한 이야기가 숨쉬고 있습니다. I think that everybody that comes to Paris wants to see just one thing, the Eiffel Tower. 오늘도 이곳 앞에는 헤아릴 수 없을 만큼 수많은 이들이 모여 있습니다. 전 세계에서 가장 유명한 도시의 이정표가 된 곳, 에펠탑뿐만이 아니죠. 명소라 불리는 이 많은 곳들은 지금 이 순간에도 전 세계 사람들을 프랑스로 모여들게 만들고 있습니다. 그런데 이 명소들은 모두 한 가지 공통점을 갖고 있습니다. 바로 아주 오랜 시간의 이야기를 담고 있다는 것. 옛것이기에 지닐 수 있는 가치인 것이죠. 전 세계 유일의 도자기 박물관. 물론 박물관은 어느 곳에나 있습니다. 그러나 조금은 다른 분위기. 언제나 박물관이 살아있기 때문입니다. 아이의 손을 붙잡은 젊은 부부들을 포함해 이른 아침부터 개관 시간을 기다린 사람들. 오늘은 특히 1년에 한 번 돌아오는 프랑스 문화유산의 날입니다. 옛 시간을 품은 모든 곳이 무료로 개방되는 날이죠. 전통을 박제해 놓는 것이 아니라 현재로 불러내어 일상 속에 늘 함께하는 문화로 만들려는 노력. 그것이 바로 문화대국, 관광대국이라는 오늘을 만든 힘이었습니다. 오래된 것의 가치를 존중하는 문화. 그것은 프랑스인들의 여행 문화에도 큰 영향을 미쳤습니다. 잊혀져가던 농가를 비롯한 옛집에 저마다의 감성을 입혀 새롭게 창조한 여행 문화. 6만 채의 네트워크를 자랑하며 휴가철이 되면 빈 방을 찾기 힘들 만큼 최고의 인기를 누린다는 곳. 바로 프랑스의 세계적인 문화체험 숙박 브랜드 지트 드 프랑스입니다. 지트는 단순히 숙박을 위한 공간이 아닙니다. 지트는 그 자체로 여행객들에게 진한 감성을 채워주는 문화 그 자체죠. 누구라도 그 매력에 흠뻑 빠지게 만드는 곳. 과연 지트의 그 무엇이 프랑스인뿐만 아니라 전 세계에서 모여드는 수많은 사람들의 마음을, 감성을 채워주고 있는 것일까요? 숱한 예술가들의 발길도 마음도 잡아 끌었던 노르망디의 해안절벽 에트르타. 프랑스인들에게는 그곳 못지않게 사랑받는 또 하나의 해안 도시가 있습니다. 모파상의 고향이자 궤도루팡의 무대이기도 한 페캉. 크진 않지만 가장 유명한 성지 순례지로도 꼽혀올 만큼 역사적으로 유서 깊은 곳. 이곳에는 또 하나의 역사가 생생하게 살아있습니다. 누구에게나 열린 공간으로 말이죠. 겉모습만으로는 짐작할 수 없었던 아름다운 내부. 들어가는 순간 마음을 빼앗기게 되는 이 집은
패캉에서 현존하는 가장 오래된 집으로 무려 500여 년의 역사를 지닌 곳입니다. 이제는 지트의 이름으로 사람들을 반갑게 맞이하고 있는 이곳에 오늘도 반가운 여행객이 찾아왔습니다. Et puis suivez-moi, nous allons faire une petite visite de la maison. 일반 숙박업소라면 짐부터 풀겠지만 이곳에서는 조금 다른 경험을 거칩니다. Donc dans cette pièce, vous avez une histoire assez exceptionnelle, c'est-à-dire que vous êtes dans une pièce du XVIIIe siècle, avec ses boiseries, les murs, les plafonds, toutes les vitrines, tout est du XVIIIe siècle. 바로 이 집이 품고 있는 이야기를 전해 듣는 것이죠. L'escalier du XVIIIe, il a été fermé parce qu'autrefois c'était un escalier ouvert. Et cette façade que vous avez là est une façade ancienne de la maison avant que les murs, que les deux maisons ne soient raccordées. Voilà, au XVIIIe. Nous voici dans la chambre Olga. 18세기의 시간이 스며 있는 공간. 계단 하나, 가구 하나, 그냥 지나칠 수 없을 만큼 오랜 시간을 품고 있는 공간. 그렇다고 해서 단지 이곳이 오래된 집이기 때문에 더욱 특별하게 다가오는 것은 아닙니다. 한 공간 한 공간 아주 오랫동안 정성스럽게 가꾼 흔적이 고스란히 느껴지기 때문이죠. Alors ma passion a toujours été la décoration d'intérieur, ça a été mon premier métier. L'architecture intérieure, je l'ai aimée et appréciée, mais en fait la maison ici correspondait à nos attentes pour lier ce lien de décoration que j'avais moi de mon côté et le lien de maison de famille qu'avait mon mari, dans le sens où lui voulait une maison où on puisse accueillir et faire une maison d'hôtes, et moi je voulais cette maison pour représenter ce que je sais faire et ce que j'avais envie de créer à l'intérieur de ce beau bâtiment. Pourquoi cette maison? Tout simplement parce que dès la porte d'entrée, nous avons eu un coup de cœur pour le lieu, un coup de cœur pour le début d'histoire que l'on nous a présenté au moment de la première visite, un coup de cœur par rapport à ce que l'on pouvait en faire et le projet que nous avions de maison d'hôtes, un coup de cœur par rapport à ce qui était à l'intérieur et qui pouvait être sauvé. 이력을 살려 복원해낸 공간. 처음 복원을 결심할 때부터 그녀에겐 중요한 기준이 한 가지 있었습니다. 그것은 바로 집의 이야기에 귀를 기울이는 것. 그렇기에 이 공간을 거쳐간 사람들의 이야기들을 나이테처럼 켜켜이 공간 안에 담아냈죠. Et qui s'appelait Monsieur Malanda, armateur de son état. Il a habité cette maison jusqu'en 1975. Il achète ce yacht pensant aller en faire des croisières. Toutefois, ça ne se passe pas du tout comme il avait imaginé. Et de ce fait, il enlève du yacht les décors intérieurs et il décore sa maison avec le décor du yacht. Donc dans cette pièce, si vous regardez les murs, si vous regardez le plafond, la frise, le lustre et tous les parquets du rez-de-chaussée dans toutes les pièces de réception, tout vient de ce yacht. (2년을) 넘기고 3년이 되도록 진행된 복원 작업. 서두르는 대신 이들은 더욱 꼼꼼하게 살폈습니다. 어느 것 하나 예사로이 넘어가지 않았죠. 2 ans et demi pendant lesquels on a été constamment les deux pieds ancrés dans la maison
à ne plus avoir de week-end, à ne plus avoir de vacances, à ne faire que de la peinture, de la faïence, des carrelages, du papier peint, mettre des rideaux, enfin voilà, j'ai tout préparé, j'ai tout fait. On a, avec mon mari, on a même fait dans les anciens lits, les sommiers qui sont de taille bien spécifique, nous les avons fait nous-mêmes. Les têtes de lit, je les ai faites avec ma fille. Si vous regardez bien, vous ne voyez pas le passage de l'électricien qui a refait toute l'électricité dans toute la maison. Vous ne voyez pas le passage du plombier et vous ne voyez pas le passage du menuisier parce que tout a été respecté. On a fait la restauration, c'est compliqué, et c'est long aussi, mais c'était beaucoup plus intéressant de faire cela que de casser et de faire autre chose. Oui. 무엇보다 이 공간이 여행객들에게 단순히 하룻밤 묵는 공간 이상의 의미로 특별하게 다가가는 이유. 그것은 이 집을 바라보는 주인의 마음이 고스란히 담겨있기 때문입니다. 바로 이제는 이 공간을 지켜가는 부부의 이야기, 부부의 가족들의 이야기도 함께 담아낸 것이죠. Donc, je vous présente la chambre Louise, qui était donc le prénom de ma grand-mère. Alors, vous avez ici Louise, Louis, et puis la petite demoiselle qui est là, c'est moi. Louise et Louis. 단지 방의 이름만 가족의 이름들로 지은 것은 아닙니다. 할머니에게서 어머니로, 다시 자신으로. 그렇게 이어진 추억의 이야기를 할머니의 손때 묻은 침대에 자신이 직접 수놓은 침대볼을 씌우며 이 공간 안에 추억과 그리움이라는 이야기를 담은 것이죠. L'ensemble de cette pièce est en fait la réalité de notre famille avec ce que nous aimons et ce que nous aimons proposer aux autres qui viennent chez nous. Donc ce lit est un lit qui a appartenu à notre famille et nous avons eu le plaisir de le repeindre et de le réinstaller dans cette jolie maison. On a toujours eu l'idée d'associer la famille à notre projet. La famille au travers des prénoms de nos grands-mères par rapport aux chambres ou aux suites que nous aurions dans notre maison. Et de ce fait, on a mûri ce projet autour de l'esprit de famille. Cet esprit de famille, on le retrouve à la fois dans l'accueil de la maison, dans le mobilier de la maison, dans on va dire les décorations de la maison. Très très beau. Comme une présentation de la famille en même temps que la présentation de la maison. On a l'impression de rentrer dans la famille au fur et à mesure qu'on visite et qu'on passe chaque porte. C'est ça qui est agréable. C'est vraiment très agréable. Et on se sent tout de suite bien. On a l'impression qu'on est déjà presque dans la famille et accueilli par la maison. Et la maison a l'air d'avoir beaucoup d'histoire. Ouais. Une grande histoire. Assez fascinant. 문화체험형 민박인 지트드 프랑스. 이제 지트는 유럽과 미국 문화권의 사람들까지도 찾는 숙박 브랜드가 됐습니다. 사실 본래 지트란 말은 프랑스어로 집, 머물다라는 의미에서 비롯된 것이죠. 머물고 싶은 집, 지트는 바로 그 지점부터 출발했습니다. 그것은 곧 다양한 사람들, 각기 다른 그들의 취향을 모두 만족시켜야 한다는 것을 의미하죠. Que prenez-vous au petit déjeuner
boisson chaude? Du thé pour moi. Un thé vert ou un thé noir? Thé noir. Noir. Et moi, ce sera un café. Café pour Oui, monsieur, café. avec du lait? Sans lait. Sans lait. Alors, ce sont à cette table. D'accord. Vous serez installé ici. Vous verrez le matin, il y a déjà des choses sucrées quand vous allez descendre en Oui. 9h. Et puis des petites surprises. 파트리샤 부부의 손길이 바빠집니다. 머무는 이들을 위해 소박하고도 정성스러운 아침상을 준비하기 위해서죠. 여행객들이 채 짐을 풀기도 전에 취향부터 파악했던 것도 다 이런 이유 때문입니다. Tout simplement parce que à l'hôtel, vous avez un personnel qui n'est pas du tout le propriétaire de l'hôtel qui va vous préparer votre petit déjeuner. Dans une maison d'hôtes telle que celle-ci, c'est nous, les propriétaires, qui faisons le petit déjeuner du matin en demandant aux personnes leur boisson préférée. Bonjour. Bonjour. Alors, bien dormi? Très bien, merci. La petite surprise du jour, le pain perdu. C'est vous qui l'avez fait? Ah bah oui. Oh, c'est génial. Merci. Alors, le jus de pomme bio. 지트의 경우 여행객이 필요에 따라 선택할 수 있게 다양한 형태로 운영되고 있는데 파트리샤 부부처럼 주인이 함께 생활하면서 식사와 체험을 제공하는 샹브르 도트가 대표적이죠. Alors, je vous explique. Ces couverts ont toute une histoire. Pour ceci, c'est toute une histoire aussi. 20 ans pendant lesquels nous avons cherché avec mon mari dans les brocantes des choses qui nous plaisaient. Voilà. En vous souhaitant une bonne dégustation. Merci beaucoup, c'est magnifique. 샹브르 도트의 아침 식사인 따블로 도트의 가장 큰 매력은 이처럼 자연스럽게 이야기도 나누고 교감도 나눌 수 있다는 것 때문에 머무는 이의 만족감을 더욱 높일 수 있죠. En fait, ça me rappelle un peu les chambres de nos grands-mères. Et puis de savoir qu'il y a une histoire ici, qu'il y a eu des tas de gens avant qui sont passés avant nous, que la maison est vieille. C'était vraiment super. 샹브르 도트가 지닌 또 하나의 장점은 교감뿐 아니라 교류도 자연스럽게 이루어진다는 것입니다. 지역의 주민만이 알 수 있는 그 지역에 대한 정보를 전하는 안내자가 되는 것이죠. Nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes. Obligatoirement, on va offrir à ces personnes des circuits de visite, des circuits de balade pédestre, des références de musées. 숱한 사람들을 맞이해온 파트리샤에겐 가장 소중한 보물 1호가 있습니다. 바로 이곳을 다녀간 이들의 흔적이 고스란히 새겨진 방명록이 그것이죠. Ici, Madame Mary Cole nous a laissé son téléphone parce que elle était échouée à Fécamp. Il n'y avait plus du tout de chambre à louer. Elle a sonné à ma porte et en fait, j'avais la possibilité de l'héberger. Donc, elle m'a laissé son numéro de téléphone. Elle est sur le lac de Constance et nous pouvons lui rendre visite. 사실 같은 공간에서 여행객을 돌보는 것은 감수할 것이 많은 생활. 그럼에도 파트리샤 부부가 이 공간을 지켜가는 것은 바로 이런 교감의 순간과 마주하는 보람 때문입니다. Et dans le livre d'or qui est sur la table, nous avons reçu des personnes venant du monde entier. Et ces personnes, pour certaines, nous ont laissé leur adresse et leur numéro de téléphone. Et si nous souhaitons, nous-mêmes, nous pourrons leur rendre visite. 마치 대접을 잘 받은 친구가 자신의 집으로 다시 초대하듯이 이들 부부와의 재회를 바라는 글들이 가득한 방명록. 여행자들에게 이곳 지트는 단순한 숙박 이상이었습니다. 가족, 그 따뜻한 추억을 함께 나누고
함께 느끼게 해준 교감의 공간이었죠. Et l'esprit de la maison d'hôte, c'est ça. C'est tout simplement ça. Les gens viennent nous voir, ils se créent un lien au bout de quelques jours et ils ont envie de nous recevoir comme nous les avons reçus. 교감과 더불어 지트의 성공 요인은 쉽게 다가갈 수 있다는 것. 6만여 채 지트들의 세세한 정보를 온라인으로 만날 수 있고 결제부터 관리까지 강력한 하나의 통합 네트워크를 통해 이루어지고 있습니다. Nous avons actuellement environ 60% de clients réservés par Gîtes de France. Le reste, c'est partagé un petit peu dans différents sites de réservation. Il y en a beaucoup et on fait des tris parce que il y a le Bon Coin qui travaille bien avec nous. On a différents sites, mais c'est principalement le Gîte de France. 하나의 브랜드로 자리 잡기까지 그 바탕에는 무엇보다 지트에 대한 강한 신뢰가 있었습니다. Et par rapport au site aussi, parce que c'est intéressant de voir les photos ou le site du propriétaire aussi. Ah bien écoutez, nous, ce qu'on peut dire, c'est que partout où on est allé par le Gîte de France, on n'a pas été déçus. C'est-à-dire ça correspondait à nos attentes. Un gage de qualité en général. Ça correspondait à nos attentes. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être une charte de qualité ou une charte qui correspond, comment dire, qui va à 3 épis, ça correspond vraiment à 3 épis, quoi. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Quand on arrive, on se dit pas, tiens, ouais, c'est 3 épis, mais en fait, la qualité, elle est pas là, et c'est même pas un 3 épis, quoi. 오래된 것만이 지닐 수 있는 깊이, 그 시면의 아름다움이 굽이굽이 흐르는 곳. 옛 고성이 가득한 루아르강 유역은 이미 유네스코 세계문화유산으로 지정될 만큼 그 가치를 인정받은 곳입니다. 왕실의 위엄 있는 전통, 귀족의 화려한 문화와 마주할 수 있는 곳. 품격의 문화가 무엇인지를 소리 없이 전하는 곳. 이곳에 바로 프랑스에서 유일하게 문화재로 지정돼 있는 지트가 있습니다. 마치 동화 속에 나오는 성처럼 시선도 발길도 멈추게 하는 아름다운 섬. 이곳은 샤또 리보입니다. Souvenez que le Val-de-Loire était l'endroit où les rois de France habitaient. Et donc, à l'époque de sa construction, en 1420, le roi de France était réfugié à Chinon, qui se trouve à 10 km d'ici. Et son premier ministre a eu l'autorisation de fortifier le château. Parce qu'à cette époque, il fallait avoir l'autorisation du roi pour construire un tel château. 샤또 리보는 본래 실제 문화유산으로 지정돼 있었던 역사적인 고성과 그 주변 공간을 다시 꾸며서 지트로 만든 곳입니다. 그 덕분에 누구라도 이곳을 거닐고 머물 수 있게 됐죠. On est dans l'architecture gothique du Val-de-Loire, un des seuls monuments gothiques du Val-de-Loire, un monument historique évidemment, puisqu'il a été érigé il y a 600 ans et qu'il a gardé toutes ses caractéristiques. Et donc ces visiteurs de jour visitent le château, l'intérieur est passionnant. 고풍스러운 자태의 성과 원형 그대로를 간직한 해자, 그리고 그 자체로 박물관이라 할 수 있을 만큼 볼거리 가득한 내부와 아름다운 정원까지. 샤또 리보는 여행객들을 사로잡는 공간들이 특히나 많습니다. On l'a ouvert à la visite, aux visiteurs individuels pour la journée, visiter les jardins, le château, les écuries, ouvrir son architecture. Ces jardins qui sont classés jardins remarquables de France, avec la collection de roses parfumées, qui est aussi un label qui nous est décerné. On est aussi un conservatoire des vieux légumes de la région.
Et puis, aux visiteurs qui souhaitent en savoir plus, nous ouvrons le château, les écuries qui sont monuments historiques. 샤토리보가 널리 그 이름을 알리게 된 것은 바로 말 때문이었습니다. 본래 이곳은 왕실에서 사용되는 모든 말들을 키우고 제공하던 성이었습니다. 잔다르크가 출정길에 올랐을 때 말을 골랐던 곳도 바로 이곳. 그래서 이곳에선 잔다르크가 실제 입었던 갑옷과 활도 만나는 호사도 누릴 수 있습니다. 그런 독특한 이력을 더욱 생생하게 전해주는 곳이 있습니다. 335 여행객들이 앉아서 보고 있는 것은 샤토리보가 어떤 시간을 지나왔는지에 관한 흥미진진한 이야기. 사실 이곳은 왕의 말이 머물던 마국간. 지금 우리는 21세기에 15세기의 마국간과 마주하게 된 것이죠. Sur les murs, regardez bien, vous verrez toutes les inscriptions qui caractérisaient chaque cheval. Parce que le seigneur du Rivaux avait une telle passion pour les chevaux qu'il les décrivait sur les murs. Évidemment, c'est écrit en latin, parce qu'à cette époque-là, tout était écrit en latin. Et donc c'est très intéressant parce qu'on sait qu'il y avait un cheval qui était très fougueux, il y en avait un autre qui était très calme. Enfin, c'est un des seuls témoignages en France de ce type et c'est pour ça que ces écuries sont extrêmement renommées. 말을 메었던 고리와 구유 모두가 그때 그대로. On peut voir aussi les mangeoires comme elles étaient à l'époque parce que plus tard, on a inventé les stalles et les chevaux étaient séparés. Alors qu'à cette époque-là, il y avait dans une aile les étalons et dans l'autre aile les juments. Et donc c'est le seul témoignage de cet art, le cheval qui était si important à l'époque. 21세기에 만나는 15세기의 공간은 어떤 느낌으로 다가갈까요? 프랑스에서도 유일한 문화재 지트. 그 이력만으로도 충분히 시선을 끌지만 이곳이 사랑을 받는 더 큰 이유는 바로 지금의 사람들에게 말 걸고 손 내미는 친절한 옛 공간이라는 점입니다. 역사적인 의미와 가치는 그대로 계승하면서도 현대와도 공감할 수 있도록 문턱을 낮춘 열려있는 공간인 것이죠. Alors le château du Rivaux donc est un château qui a été restauré par mon mari et par moi-même depuis 20 ans. Et pour pouvoir le faire survivre dans le passé, il avait déjà 600 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et puis mon mari, lui, il est par son métier restaurateur de monuments, c'est-à-dire qu'il était passionné par les vieilles pierres et qu'il a restauré des centres-villes qui étaient en mauvais état. Et donc on était tous les deux passionnés par le patrimoine. Les jardins, c'est aussi une de mes passions. Et c'est donc pour ça on a uni toutes ces passions et on s'est lancé dans cette aventure. Vous savez, c'est comme ça dans la vie, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il y a le destin qui vous dit vous devez faire cela. C'est ce qu'on a suivi, on s'est engagé dans cette aventure. 600년 전의 시간으로 들어가게 해주는 특별하고도 아름다운 통로. Alors ici, on est dans la chambre Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, c'était la reine de France au moment où l'on a construit ces écuries. On voit ses cartouches, en fait, ses armes, avec celles de son mari, le roi Henri II, en bas. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et donc, c'était normal qu'une chambre lui soit dédiée. 문화유산에 대한 가치를 모두와 나누기 위해 기꺼이 600년 전 시간여행의 안내자가 되기로 한 성주 부부. 이들의 정성어린 노력으로 샤토리보는 15세기 원형의 모습을 간직해서 더 아름다운 성이 됐습니다. 중세시대에 만들어진 창문이나 그들의 흔적들이 고스란히 남아있죠. Vous voyez, Kim, ce volet, c'est un volet du XVIe siècle. Il a survécu, il y en a quelques-uns qui ont survécu, et on a gardé ces modèles pour refaire ceux qui n'étaient plus en place.
visiter puisqu'on voit les graffitis des compagnons qui ont construit le monument, qui sont partout. Vous pouvez aussi le voler et voilà les fameux graffitis. Et donc il y avait même des amoureux, parce qu'on dirait qu'il y a comme un cœur. Je ne sais pas exactement. Et puis compter aussi les heures de travail là. Ces chiffres, c'est les heures de travail qui étaient comptabilisées comme ça sur les murs. Et puis les volets, toutes les boiseries aussi ont été reconstituées, celles-là, exactement comme celles qui avaient survécu, que je vous montrerai tout à l'heure. 그렇다고 해서 딱딱하게만 다가가는 것은 아닙니다. 역사적 가치는 가치대로 전하면서 현대의 사람들이 좋아할 수 있는 낭만적인 감성을 새롭게 더딥혔죠. Oui, ici, dans la suite, évidemment, le plafond a été reconstitué parce que les intempéries avaient abîmé le bois. Le bois est beaucoup moins, vit beaucoup moins longtemps, survit beaucoup moins longtemps que la pierre. Mais on a un tableau authentique de l'époque. Vous savez, c'était le 15e? Oui, c'est un tableau du 15e siècle avec un couple d'amoureux. Et on a la chance, donc, dans ce monument, d'avoir de très beaux tableaux anciens, en particulier ici. 왕과 귀족이 머물렀던 15세기 고성에서 보내는 로맨틱한 하룻밤. 그 낭만에 누구나 빠져들고 싶겠죠. Oui, ici vous voyez les poutraisons qui sont du XVIe siècle. Et puis à côté, vous voyez les parties neuves, puisque ce miroir, évidemment, Kim, c'est un miroir neuf. 옛 시간, 낭만의 공간으로 안내하는 샤또리보. 여기에 한 가지의 매력이 더해졌습니다. 역사적 유물과 더불어 이 공간을 재해석한 현대 작가들의 창의적 작품도 어우러지게 한 것. 그것은 과거의 시간도 현재 속에서 살아 숨쉴 때 이어질 수 있다는 믿음 때문이었습니다. Et puis, c'est une chambre qui est habitée par des œuvres d'art contemporain parce que ici, on pense qu'au Rivaux, on pense que l'art du passé doit aussi se continuer aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup d'œuvres d'artistes très importants. 옛것의 가치와 현대의 감성 사이에서 조화로운 중심 잡기에 성공한 샤또리보. 그런 이유로 이곳은 역사, 문화, 감성, 그 모든 것이 풍성하게 담겨있는 매력적인 지트로 주목받고 사랑받아왔죠. 그리고 그 매력은 프랑스를 넘어 다른 나라에까지 전해지고 있습니다. 새로운 여행객을 맞을 준비로 분주해진 주방. 특히 외국에서 오는 이들이라 더욱더 신경이 쓰입니다. On donne quand même les spécialités françaises comme la baguette, le pain au chocolat. Les charcuteries sont aussi des charcuteries complètement bio, faites dans le voisinage. Et on donne les confitures avec les fruits du jardin. Et puis le miel aussi, qui est le miel du jardin. Donc ce sont des vraies confitures comme on faisait autrefois. Elles ne sont pas du tout industrielles. Elles sont complètement artisanales. 오늘의 손님은 뉴질랜드 여행객들. 직접 재배한 신선한 식재료로 만든 프랑스식에 그들의 취향도 살짝 더할 예정입니다. Eh bien, aujourd'hui, on reçoit des Néo-Zélandais. Et les Néo-Zélandais, ils adorent les œufs brouillés. Donc, on essaye toujours de faire selon les traditions de chaque pays pour que nos visiteurs ne soient pas trop déçus et qu'ils retrouvent un petit peu ce qu'ils aiment. Et donc, on adapte à chaque nationalité ce que les gens aiment bien pour le petit déjeuner. Ça sent bon.
프랑스의 중세 고성을 찾아 자전거를 타고 달려오는 이색적인 풍경. 이 에너지 넘치고 유쾌한 여행객들을 위해 성주를 비롯한 성의 식구들 모두가 직접 손님 맞이에 나섰습니다. So I'm very happy to welcome you at Château du Ribot, and I'd just like to give you a brief explanation about the château, which is a very old historical monument of the Loire Valley in France. And you're very welcome to visit the gardens, which are listed as remarkable gardens in France. At the moment, we have also the collection of pumpkins, which is also a very nice collection of curves. And of course, you are very welcome to visit the castle during the opening time to the public, which is from 10 a.m. till 7 p.m. And if you like to know more about the history of the chateau and of the service quarters and all about that very big estate, you've got an exhibition in the Greb Press area over there, which tells you more. 성주가 직접 여행객들을 맞이하고 성의 이야기를 들려주는 이유. 그것은 무엇보다 이곳을 찾은 여행객들이 이 성에 머무르는 동안에는 귀한 손님으로 대접받고 있다는 느낌을 주기 위해서죠. 단 하루라 해도 왕과 왕비가 되어보는 느낌. 그것은 특별하니까요. So you press like this, and then you turn right, and then press firmly, and you get it. 직접 샤또리보의 이야기를 전해주는 성주. 그렇다고 딱딱한 역사 해설을 들려주는 것은 아닙니다. 다가가기 쉬운 친근한 이야기로 손 내밀죠. And Mr. and Mrs. McElway are going to be in Richard the Lionhearted. Because... Well, that's the best one, isn't it? You can also see the graffitis of the people that built up the chateau. You know, they are also from the 16th century. Really? This building is from the 16th century. This is the Renaissance architecture style, and the castle is from the medieval time. It is 100 years before. It's been built 100 years before. Wow. Amazing. And so you're very also welcome to have a glass of our wine. And also Made here. if you serve yourself, you don't have to be afraid. Everything is complimentary. So it's like your own here for only one night, unfortunately. We want to stay. We're staying for a week. But ask Gary, I'm not in charge. 마침내 기대하고 기대했던 15세기 고성의 속살과 만나는 순간. Isn't it beautiful? Isn't it beautiful? Oh, look at the kings. This is what happens when you have an English name, you see. Look at that coat of arms on the pillow too. That's King Henry's. Because we wanted to do a bike trip and we wanted to stay in beautiful places, and we knew that the Loire Valley had lots of beautiful chateaux and beautiful places to stay and beautiful food. Well, we've been to a few castles, and it seems to me as they're very old, and to fit them out properly you have to do a lot of work, and they've finished all this very nicely in all this wood, and I dare say with the double basin and all the conveniences have been nicely finished. Much more character, more wood. 정말 많은 이야기와 만날 수 있는 곳. 이곳에선 그 이야기들을 직접 만지고 느낄 수 있습니다. Puisqu'ils peuvent donc habiter ici
et visiter ainsi les châteaux du Val-de-Loire avoisinants, puisque nous avons très beau château de Chinon à 10 km, le château d'Azay-le-Rideau et beaucoup d'autres, mais on ne peut pas habiter. On est le seul comme cela. 현대의 도시에선 결코 느낄 수 없는 옛 시간과 옛 공간만이 줄 수 있는 감성. 문화유산을 모두의 공간으로 만든 이곳에선 그 감성이 눈을 뜹니다. 문화유산은 하루아침에 만들어낼 수 없습니다. 그렇게 긴 시간을 품고 있기에 더욱 소중하고 가치를 갖는 것이죠. 지트가 60여 년간 변함없이 사랑받으며 지속 가능한 발전을 이룰 수 있었던 것. 그 뒤에는 이처럼 오랜 시간 소중한 유산의 가치를 나누려는 열정과 노력이 있었습니다. 도시인들은 늘 꿈꿉니다. 늘 도시에서 벗어나 자연의 품에 안기는 꿈. 따뜻한 햇살이 내리쬐고 모든 것이 한가로이 논이는 그런 평화로움을 꿈꾸죠. 해밀의 가족 역시 그 꿈을 이루기 위해 오늘 이곳을 찾았습니다. Enchanté. Bonjour. Vous avez fait bonne route? Oui, c'était impeccable. 화려하게 꾸며진 장식이나 볼거리는 없습니다. 대신 편안하게 쉴 수 있는 우리만의 공간이 있죠. 이곳 지트는 샹브르도트처럼 일부 공간이 아니라 집 전체를 통째로 빌려주는 형태입니다. 공간 전체를 편안하게 이용할 수 있기 때문에 특히 가족들에게 인기가 많죠. Alors, quand les gens viennent dans un gîte rural, ils ont leur maison qui est totalement pour eux. Donc ils sont en totale liberté, ils n'ont pas le propriétaire sur le dos, entre guillemets, comme on peut l'avoir dans une chambre d'hôte. Hein, leur maison est à eux, donc ils vont, ils viennent, etc. Ils ont tout l'équipement intégral, etc. 사람들이 묵는 공간은 새롭게 편리하게 개조했지만 다른 공간은 옛 농가의 모습 그대로입니다. 자유롭게 거닐며 매일 신선한 달걀을 낳아주는 닭들도 그대로죠. Qu'est-ce que c'est là? Ici. Tu veux pas marcher? Eh ben c'est la chambre des poules. Ici c'est là où les poules dorment la nuit. Et avec les poules, il y a un coq. Est-ce que tu l'as vu le coq? Deux coqs. C'est une poule rouge. 도시에서 자란 아이들에게 시골의 전경은 온통 신기하기만 합니다. 그저 낡은 농가가 아닌 훌륭한 체험 학습장인 셈이죠. Parce qu'avant c'était la maison de mes grands-parents et il y avait des poules. Alors on laissait toujours la porte du bas pour passer les poules. Ouais. Donc voici l'intérieur. C'est joli. C'est une maison qui a été rénovée il y a 6 ans. Wow, c'est... On m'a dit c'est ancien. Ça vous plaît le... Oui. C'est vieux et on a essayé de faire quand même des choses simples pour que vous soyez bien à l'aise dans la maison. Ça mélange avec moderne. Tout à fait. 사람의 감성을 가장 자극하는 것은 추억. 어린 시절의 추억은 더욱 그렇죠. C'est une maison qui appartenait à mes grands-parents. Mon père et ses 4 frères et sœurs sont aussi nés ici. Et moi, quand j'étais petit, mon père est un agriculteur, je venais tout le temps ici. Je jouais dans cette maison et à un moment donné, mon père est parti habiter ailleurs, mes grands-parents sont décédés et la maison était inhabitée. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et comme c'était une maison d'enfance, je ne voulais absolument pas qu'elle disparaisse. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de faire un gîte rural. 그렇게 소중한 추억을 간직하기 위해 시작한 지트. 다비드 씨의 가족들에게는 소중한 옛 추억을 간직할 수 있게 해주고 이곳을 찾는 도시인들에게는 잊지 못할 새로운 추억을 만들어주고 있습니다. On peut trouver des raisins. On peut manger des raisins. Tu veux goûter? Tu veux goûter? Non. C'est très très bon. Vous voulez goûter? Oui, moi j'aimerais bien, merci. Vas-y, goûtez. Ah, mais ça sent délicieux. C'est bon, hein? Ah, c'est très très bon. Alors, le tout petit, il appelle ça des bonbons.
C'est bon, c'est... On dirait des bonbons, tellement sont C'est lui qui a sucrés. des C'est bonbons. vrai. Ils sont très bons. C'est un raisin de table. On peut profiter des produits du gîte. Très bon. 목가적인 지트가 지니고 있는 가장 큰 미덕은 메마른 도시에선 느낄 수 없는 흙의 감성. 자연의 기운을 흠뻑 맛볼 수 있다는 것이죠. 농가를 개조한 지트가 많은 이들의 호응을 얻으며 지트 드 프랑스의 큰 축을 담당하고 있는 것도 바로 이런 건강한 휴식이 가능하기 때문입니다. Tu as faim. 식사 준비를 하기 위해 엄마가 향하는 곳은 마트가 아닌 텃밭. 요리하는 손길이 저절로 즐거워지는 경험. 신선함이 듬뿍 담긴 채소만큼 훌륭한 재료는 없을 테니까요. 각자 새로운 경험을 했던 가족들이 한자리에 모였습니다. 마음껏 흙을 밟으며 뛰어다닌 아이는 그 사이 미소가 더 건강해졌고 부부 사이에는 더욱 느긋하고 평화로운 시간들이 찾아왔습니다. Oui, château. Qu'est-ce que t'en penses, Émile, on m'a visité le château. Tu veux? C'est un très beau château. 익숙한 공간을 떠나 어딘가로 향하는 길은 늘 새로운 것에 대한 기대감으로 이어집니다. 이들이 머무는 루아르강 유역은 세계 문화유산으로 지정될 만큼 고풍스러운 고성들이 모여있는 곳. 레오나르도 다빈치가 미완성의 모나리자를 완성하고 생애 마지막 예술혼을 불태웠던 클로리세 성을 비롯해 아름다운 고성을 따라 옛 시간들을 거닐어 보는 것도 이곳 지트에서 만날 수 있는 색다른 즐거움이죠. Donc moi, j'habite à Paris depuis 7 ans et c'est une ville extraordinaire où on peut découvrir beaucoup de choses. Mais par contre, il y a tellement du monde, c'est tellement bruyante. Surtout avec un enfant, on a parfois envie de sortir un peu. Adorable. En plus, c'était très très vite. 2 heures en train de Paris, on était déjà tout de suite arrivés. Et puis on découvre la nature, il y a la rivière, il y a beaucoup de patrimoine à visiter. Et c'était vraiment un plaisir d'arriver si vite. On est vraiment sorti de la ville, mais en comparaison avec les hôtels où enfin on peut contrôler, et puis voilà, il y a des voisinages et tout. Dans le gîte, on a retrouvé une tranquillité, on s'est tout de suite ressenti chez nous. Il y a le potager, on pouvait reprendre des légumes, des fruits, et c'était vraiment formidable. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur choix qu'on a fait. Et puis tout proche, on a découvert des châteaux et la Loire et toute cette beauté de nature. 지트에 머무는 것만으로 다양한 여행자들의 감성을 모두 만족시키기란 쉽지 않습니다. 그런 빈 공간을 채우는 것은 바로 지역의 문화관광자원과의 연계. 지트의 주인들은 여행자들이 그 지역의 다양한 자원을 충분히 알고 즐길 수 있도록 개개인 모두가 그 지역의 문화관광 가이드를 자처하며 적극적으로 정보를 공유하고 있죠. 지트 프랑스의 출발은 전쟁과 인홍 현상으로 피폐해진 농촌을 되살리기 위해서였습니다. 1951년 농가 한 채로 시작했지만 정책을 수립하고 연맹을 설립하면서 꾸준히 높아진 신뢰도. 브랜드 신뢰도가 높아지면서 지트는 유럽에서 전 세계로 확대되기에 이르렀습니다. 이처럼 지트는 관광대국 프랑스의 가장 강력한 인프라로 지속적인 경제적 가치를 생산해내고 있습니다. Et donc nous avons un gîte 3 épis, il y a des gîtes 2 épis et des gîtes 4 épis. Les 4 épis, le critère supplémentaire, c'est piscine, notamment. Donc c'est une garantie pour les autres qui viennent,
parce que les gîtes de France viennent visiter le gîte, viennent accorder le label, 3 épis ou 4 épis ou 2 épis, et ils reviennent tous les 2, 3, 4 ans. Donc c'est une garantie de qualité, quelque chose de stable par rapport à tous les gîtes qui existent et qui sont labellisés gîtes de France. 지트를 이용하는 사람들뿐만 아니라 지트를 꾸려가는 사람들 모두가 지트라는 보이지 않는 거대한 네트워크를 이루는 가장 큰 동력. 그리고 무엇보다 이 모든 바탕에는 굳은 신뢰가 자리하고 있습니다. Il y a un logo spécifique avec une petite maison, d'un gîte qui va être très bien équipé, d'un gîte où il n'y aura pas de problème de propriétaires qui n'arrivent pas à la bonne heure, etc. C'est très cadré, l'équipement est intégral, c'est comme dans une maison, donc c'est vraiment un label de qualité et aussi donc pour notre pays, c'est quelque chose qui met en évidence nos anciennes maisons, nos anciennes demeures. Donc c'est quelque chose, c'est un label de grande qualité que... 아무리 편리하고 쾌적한 곳이라 해도 감성에 닿지 못한다면 그곳은 그저 숙박 공간일 뿐입니다. 진정으로 머물고 싶고 닿고 싶은 곳. 지트가 향하는 바는 바로 그것이죠. 프랑스 같은 경우에는 한 80~90%의 그 지트에 있는 주인들이 프랑스 외의 영어는 거의 하고 있었거든요. 사실 우리나라의 이 제도가 도입되면 외국인이 왔을 때 실질적으로 어느 문제가 이거 보통 문제가 아니라는 걸 저는 생각을 했었고, 문화유산은 문화유산다운 어떤 모습으로 또 현대인들에게 충분한 서비스를 제공해 줘야 됩니다. 그러니까 과거에는 교육 공간이자 엄숙한 공간이자 생활 공간이었다면 지금은 서비스를 하는 공간으로 전환이 됐을 때 의미가 있다는 거죠. Nous, l'objectif de cette activité, c'est que les gens repartent contents et souhaitent revenir dans notre gîte, bien sûr. Nous c'est ce qui nous rend contents de cette activité, c'est l'intérêt de l'activité que l'on pratique. On est là pour mettre en avance notre pays, notre patrimoine. 그들은 어떻게 까다로운 현대인의 감성을 사로잡았을까요? 우리는 그들에게서 성공의 비결을 듣고 싶었습니다. 그러나 굳이 묻지 않아도 우리는 알 수 있었죠. 바래고 잊히는 것들 속에서도 빛나는 가치를 찾아내는 안목과 전통에 대한 진심 어린 존경, 자신들의 문화에 대한 확고한 자부심, 그리고 함께 나누려는 진심, 그 모든 것이 지금 이 순간에도 사람들을 이곳 지트에 머무르게 합니다.